अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदेद। हमारे यहाँ 1 जुलाई को बहुत सारे इवेंट्स हुए। कनाडा डे सेलिब्रेशन थी, 149 ईयर्स ऑफ कनाडा, और इवेंट्स तो बहुत सारे हुए, मगर हम आपको एक इवेंट में लेके चलते हैं। मैंने हमेशा ख़वातीन के बारे में बात की कि हमारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं। ये प्रोग्राम जिस पे हम आपको लेकर जा रहे हैं, इसको इकना सिस्टर्स ने अरेंज किया था। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी प्रमोशन भी बड़े अच्छे तरीके से की, और हालांकि जुमातुल विदा था और नमाज का, जुमे की नमाज का बंदोबस्त था, लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पर निकले, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। वी आर वेरी ब्लेसड टू हैव वेरी गुड टीम विद अस। मेरे साथ रज़ा यहाँ पे होते हैं, और रज़ा ने इस इवेंट को कवर किया। रज़ा, थैंक यू वेरी मच बेटा। और चलिए आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। लेट्स गो टू इकना सिस्टर्स कनाडा डे सेलिब्रेशन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अस्सुब्हु बदा मिन तालअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से And same time Allah subhanahu wa ta'ala reminding us that this freedom is needed for those who are serving cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is honored human being as the best creation of this universe. Hello Ash TV, we are celebrating Canada Day today. نتمنى لكم عيد سعيد ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير وكندا happy Canada Day for everybody and happy Eid for everybody. Thank you very much. Hey, hi, assalamu alaikum. My name is Amal Ahmed and I'm here with Ikna Sisters celebrating Canada Day in this beautiful park. They've sponsored everything. Tickets are free for food, for rides, for a petting zoo. It's an amazing day and I hope everyone can join us. Okay, we have tickets here, different tickets for different items. We've got different food tickets where the free food is burgers, hot dogs, drinks. We have different tickets for rides for kids. We've got cotton candy and popcorn, and it's all sponsored by Ikna Sisters, and it's a really great event and everyone should come and join. हम लोग यहाँ आए हैं और हमें मज़ा आ रहा है. We're here for the Canada Day festival and we're having a lot of fun. I'm very excited to go on the bouncy castles and cute animals. मिसिसागा में कनाडा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वेदर भी अच्छा है और स्कूल आज जुमातुल विदा भी था, तभी जुमा पढ़ के आए हैं। तो अभी ये अच्छा फंक्शन अरेंज किया हुआ है, तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये लाइन में खड़े हैं, यहाँ से हम लेंगे टिकट। तो वी आर वेरी हैप्पी। हम आज कनाडा डे Happy Canada Day. Hello Canada and happy Canada Day. I love this parade. It's so fun. There's a lot of stuff in it. Free stuff just for like tickets and stuff. Happy Canada Day to all of you. इस वक्त हम लोग यहाँ पे रमज़ान की अफ्तार के लिए भी आए हुए हैं। जुमातुल विदा भी है आज और कनाडा डे भी है। दोनों को कंबाइंडली तरीके से, भरपूर तरीके से मना रहे हैं। और मैं इस मौके पे पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों, दोस्तों को और फैमिली हज़रात को, और आज टीवी को भी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा सकें। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। और रमज़ान मुबारक, सबको रमज़ान मुबारक, कनाडा डे मुबारक और Eid Mubarak. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, माशाल्लाह ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं इधर फेस्टिवल टोरंटो में। तो और हम थैंक यू वेरी मच फॉर आज टीवी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ash TV, thanks a lot for giving me this opportunity to speak at your channel.
Alhamdulillah, it's a nice weather out here. We are here for celebrating Canada Day, I guess. So Alhamdulillah, they have given ICNA and some other neighbors here have organized this nice event here. We're out here in this bazaar enjoying nice weather. Alhamdulillah, I'm here promoting Al-Manarat Heights. If you can see Al-Manarat Heights. So we are a private Islamic school, have been running from past 8 years, and Alhamdulillah, we're just we have some more we have admissions open for students to register. So if you're interested in registering your children at the school, we have it at Al-Manarat Heights. You can check us out here. Thanks again. Assalamu alaikum. I'm really enjoying my time at the carnival with all my family and friends. Like, the rides are really good. Thanks, I'm having a great day. We have a very large dedicated volunteers team of sisters, Muslim sisters, who have decided to arrange this program. We have been doing it for 3 years now, and it's getting bigger and better and more organized, and lots of people, and I thank God that weather is now on our side. It was a bit rainy in the morning, but now alhamdulillah it's very good. So yeah, alhamdulillah, our lead team is Shumaila Hamad, and we have almost 30 to 50 sisters helping us. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. صاحب میں تو بہت بڑی پروموٹر ہوں ٹورنٹو کی. میرا دل چاہتا ہے آپ جہاں جہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایک دفعہ ٹورنٹو کو وزٹ ضرور کیجیے گا. بہت ساری اٹریکشنز بھی ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ یہاں پہ بستے ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں بدر منیر چودھری صاحب, انہوں نے لکھتے بھی بہت پیارے ہیں, اور انہوں نے ایک ایونٹ کیا, اور یہ ہمارے کاؤنسل جنرل آف پاکستان ڈاکٹر اصغر گولو صاحب جو ہیں اپنی پروموشن کے ساتھ ٹورنٹو سے جا رہے ہیں. جناب بدر منیر چودھری نے ان کی فیئرویل کا ایک انتظام کیا تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین کرام, آج ہم اسٹوڈیو میں نہیں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم آپ کو پاکستان کلب آف کینیڈا کے ایک فنکشن کی طرف لے کے آئے ہیں. یہ آج کا فنکشن جو ہے یہ ہمارے جو کاؤنسلر جنرل آف پاکستان آنریبل جناب اصغر علی گولو کے, جیسے آپ کو معلوم ہے ان کا ٹرانسفر ہو گیا یہاں سے ایتھوپیا کے لیے, تو وہ ہائی کمشنر بن کے ایتھوپیا جا رہے ہیں. وی وش ہم آل دا بیسٹ, اور آج کا پروگرام ہم آپ کے لیے لائیو ادھر سے کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں پروگرام کے شروع میں اپنے دوست جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا پاکستان کلب آف کینیڈا کے ساتھ, ہمیشہ کچھ دوست خود ہی کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بھرپور محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ آپ کا آنا ہی ویسے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کلب آف کینیڈا جو چند سال پہلے میں نے ایک نان پولیٹیکل خالصتاً ایک سوشل فورم بنایا تھا تاکہ ہم کچھ مذاکرے, کچھ ایسی تقریبات منعقد کر سکیں جن سے ہم اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کریں, ان کو کیسے دور کیا جائے اور ہم مین اسٹریم میں کیسے جائیں. تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے مین اسٹریم میں جانے کے لیے کہ سب سے پہلے ہم خود اکٹھے ہوں, پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے ہم اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں. اور اس اگلا جو قدم تھا
وہ پاکستانی کمیونٹی کا، ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا وہ رنگ لایا ہے کہ آج فیڈرل پارلیمنٹ میں اقرا خالد اور سلمیٰ زاہد کی صورت میں ہمارا رنگ لاتے ہیں. اور اس سے پہلے سلمیٰ طاولہ جان صاحبہ سینٹ میں موجود تھیں. اور اگر ہم انٹاریو پارلیمنٹ کی بات کریں تو ابھی ہریندر تکھر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ڈاکٹر شفیق قادری، یاسر نقوی اور کچھ اور ہمارے دوست ہیں، وہ انٹاریو پارلیمنٹ کی رونق بڑھا کر ہمارا غرور، ہمارا پراؤڈ وہاں پہ بن رہے ہیں. انٹاریو پارلیمنٹ کے لیے ہمارے دوستوں کے لیے میرا خیال تھا کہ میں پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع کروں تاکہ پورے دوست آ جائیں، لیکن ایک ہماری جو بڑی بہن ہیں سلمیٰ زاہد صاحبہ، انہوں نے اسپیشل خاص طور پہ وقت نکالا. انہوں نے اپنا فنکشن ہے ان کا اسکاربرو میں، مارکھم میں، لیکن آپ کے لیے ہمارے لیے یہاں تشریف لائی ہیں. سلمیٰ زاہد صاحبہ، سارا جو یہ جو انعقاد ہے، یہ جو جلد بازی کی ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے کی. ویلکم بیک ٹو سازو آواز. اور بھائی مجھے ابھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں جس گیسٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں، آپ کی اور ہماری اپنی سلمیٰ زاہد، ممبر آف پارلیمنٹ فار دا فیڈرل گورنمنٹ آف کورس، اور لبرل سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا. سلمیٰ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. وعلیکم السلام، سب خیریت ہے جی. اچھا جی. یہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد آج ٹی وی پہ ہم آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو آج ٹی وی کی جانب سے، ساز و آواز کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور ذرا انٹروڈیوس کیجئے ہمارے ویورز کے لیے اپنی پوزیشن. السلام علیکم جی. میرا نام سلمیٰ زاہد ہے، میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں اسکاربرو سینٹر کی رائڈنگ کی. آئی ایم آلسو اے ممبر آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی آف منسٹری آف سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن، ایز ویل ایز دی ممبر آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی آن دی پبلک اکاؤنٹس. میں کینیڈا پاکستان فرینڈشپ گروپ کی کو چیئر ہوں، اور آلسو کینیڈا انڈیا فرینڈشپ گروپ کی وائس چیئر بھی ہوں. اتنی ساری پوزیشن رکھ لی آپ نے، کچھ ٹائم بھی ہے آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے؟ وہ مشکل ہے، ٹائم بچے کمپلینٹ کرتے ہیں، لیکن اب جس پبلک سروس میں ہیں جی، ٹائم کو تو مینیج کرنا ہے. اچھا، اب میں تھوڑی سی آپ کی بات کراؤں آپ کے بیک گراؤنڈ پہ. آپ کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پاکستان سے تو نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان سے تو نہیں ہے، لیکن میں پاکستان سے 1999 میں ادھر امیگریٹ کیا تھا. شروع میں کیونکہ جب میں یہاں آئی تھی تو میرا بڑا والا بیٹا جو ہے وہ 1 سال کا تھا، اور پھر دوسرا بیٹا یہیں پہ ٹورانٹو میں ہی ہوا. شروع میں تو میں گھر میں ہی تھی، کیونکہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ بھئی اٹ واز ڈیفیکلٹ کہ بچوں کو کہاں ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے. لیکن میں نے 2003-04 میں کام شروع کیا تھا ادھر، اور وہ پولیٹیکل سسٹم میں ہی شروع کیا تھا. گورنمنٹ آف انٹیریو کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا. تو 2003 سے لے کے 2015 جنوری تک میں گورنمنٹ آف انٹیریو کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کی پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ایک دن ممبر آف پارلیمنٹ بنے. جب پاکستان سے ادھر آئے تھے تو یہ خواب بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ اٹ از پاسبل، مگر آپ نے یہ پاسبل کر کے دکھا دیا کہ نہیں، ود یور ڈیو ڈیلیجنس اینڈ یو ود یور ہارڈ ورکشپ یو کین اچیو دیٹ. کیا آپ پیغام دیں گی لوگوں کو کہ کس طریقے سے آپ اس اسٹیج تک پہنچ گئی ہیں؟ دیکھیے، میں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا. جب میں اکتوبر 15, 1999 میں پیئرسن ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی تو میں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آج سے 16 سال بعد میں ایم پی الیکٹ ہو جاؤں گی. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، اور میں اسکاربرو سینٹر کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا اور مجھے اس پوزیشن میں پہنچایا ہے. اس کے علاوہ میں اپنی کمیونٹی کی بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اٹ از دس، یہ جو ہے میرا یہاں تک پہنچنا، دس از اے ٹرو کینیڈین ایگزامپل. دس از اے کینیڈین ڈریم، دس از اے کینیڈین وے آف ہوپ. 16 سال کا سفر کافی مشکل تھا، لیکن بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں. لیکن ایک بات جس پر میں ڈٹرمنٹ تھی وہ یہ تھا کہ ہارڈ ورک کو نہیں چھوڑنا. میرے والد نے یہ سکھایا تھا کہ
بیٹا کام کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب کوئی بات ہو تو آلویز ٹیل یور سیلف آئی ول کرائی ٹمورو, تو تھنک اباؤٹ نیکسٹ ڈے, ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا بیک. اور میں نے یہاں کے جب 2002 میں میرے بیٹے نے, بڑے والے نے اسکول جانا شروع کیا, تو میں نے اسکول کاؤنسل میں انوالومنٹ اپنی شروع کی, اور وہی ایک اسٹیپنگ سٹون تھا میرے لیے پالیٹکس میں آنا, کیونکہ 2002 میں جب یہاں پہ کنزرویٹیوز کی گورنمنٹ تھی تو وہ ایجوکیشن پہ کافی کٹس کر رہے تھے, وہ کنڈر گارڈن کو ہاف ڈے ریڈیوس کر رہے تھے پرائورٹی نیبرہڈز میں, اور میں چیئر تھی اسکول کاؤنسل کی ریجن پارک ڈیوک آف یارک پبلک اسکول کے. تو میں اپنے لوکل ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ کے پاس یہ لے کر گئی بات کہ بھئی یہ بات غلط ہے, ہم لوگ اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے کینیڈا آئے ہیں. پاکستان سے ہم اسی لیے آئے تھے کہ بھئی بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں اور ایک ان کا بہتر فیوچر بلڈ ہو جائے. تو اس میں اگر یہاں پہ آپ ایجوکیشن میں کٹس لائیں گے تو وہ بات تو ٹھیک نہیں ہے, اینڈ آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ. تو وہ لے کے میں فیبرری کا دن تھا, سخت برف پڑ رہی تھی, اور میں ڈبل سٹرولر میں 2 اپنے بچوں کو لے کے, ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ جارج سمیدرمین تھے, ان کے پاس گئی, اور میں نے ان کو یہ کہا. انہوں نے میرے سے آدھا گھنٹہ بات کی, کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا مجھے ہیلپ کریں, پیرنٹس سے پٹیشن وغیرہ سائن کریں, میں آپ کا یہ ایشو, اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے, میں آپ کا یہ ایشو لے کر جاؤں گا گورنمنٹ کے پاس, منسٹر فار ایجوکیشن کے پاس. اور آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا ریزیومے ای میل کریں گی, کیونکہ آئی سی اے لاٹ آف ڈٹرمینیشن ان یو وچ آئی ہیو ناٹ سین ان مینی پیپل. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے گھر جا کے ان کو ریزیومے کیا. 2003 کے الیکشن کے بعد ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ جی آپ میرے کانسٹیچوئنسی آفس میں کام کریں گی. میں نے کہا جی ضرور کام کروں گی. تو وہاں سے میں نے شروع کیا, اور اٹ اسٹارٹڈ, اٹ واز ناٹ اے ایزی. آپ کو پتہ ہے جیسے نیو امیگرینٹ, میرا سفر یہ 16 سال پہلے شروع ہوا تھا, کئی لوگوں کا بھی شروع ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے. کینیڈا میں اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے, اور یہ ہے کہ بھئی بی پازیٹیو اور ہوپ کبھی نہ لوز کریں. ڈٹرمینیشن اینڈ ہارڈ ورک ول لیڈ یو to whatever you want to achieve. This is a land of opportunities. This is, I think we are very fortunate کہ ہم کینیڈا جیسے ملک میں ہیں, کہ یہاں پہ ہمیں اتنی اپرچونیٹیز ہیں. ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں, مختلف ریلیجیس کلچرل ویلیوز ہیں ہماری, لیکن ہم اکٹھے ایز کینیڈینز رہتے ہیں, اور ڈائیورسٹی ایک ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اور یہاں پہ میری اپنے لوگوں کو یہی گزارش ہوگی کہ پلیز مین پولیٹیکل سسٹم میں انٹیگریٹ کریں, باہر نکلیں, اپنی آواز لوگوں گورنمنٹ تک پہنچائیں, اس کے لیے ووٹنگ میں حصہ لیں. ہمارے بہت سے لوگ ووٹ نہیں کرتے, وہ اور کمپلین کرتے ہیں. اگر ہم اپنی آواز آگے لے کے نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں کمپلین کرنے کا حق نہیں ہے. ہمیں باہر نکل کے ووٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ بھی ایک فورس ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ابھی سلمیٰ زاہد سے, جن کا تعلق بیسیکلی اسٹارٹڈ فرام پاکستان, مگر اب ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. بہت خوشی کی بات ہے ہمیں کہ ممبر آف پارلیمنٹ فار دا فیڈرل گورنمنٹ ان کینیڈین پارلیمنٹ. آپ نے کہا کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی آف, بہت سارے پورٹ فولیوز آپ کے پاس ہیں, مگر امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کا بھی آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو ہے, اس کے متعلق بتائیے. جیسا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے پلیٹ فارم میں اناؤنس کیا تھا کہ وی ول برنگ اے لاٹ آف چینجز ٹو دا امیگریشن پروسیس. اٹ از لائک انڈر دا لاسٹ ڈیکیڈ اٹ واز اے بروکن سسٹم, اور ہمارے لوگوں کو کافی اس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں, اور کافی انہوں نے لاز ایسے چینج کیے تھے جس کا الیکشن سے پہلے ہماری کمیونٹی نے کافی اس کا اظہار کیا تھا کہ جی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کی اگزامپل ہے بل C-24, جس میں ڈیول سٹیزنس کی نیشنلٹی کو اسٹرپ آف کرنے کا بھی تھا. تو ہم لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور منسٹر فار سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن ہیز براٹ ان بل C-6, جو کہ 3rd ریڈنگ پاس کر گیا ہے ہاؤس آف کامن سے اور سینٹ میں چلا گیا ہے. اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں. اس میں سب سے بڑی یہ چینج ہے کہ بھئی اف یو ہولڈ ڈیول سٹیزن شپ, اور وہ جو پہلے تھا کہ بھئی اگر آپ کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کرتے ہیں تو آپ کی سٹیزن شپ کینسل کر دی جائے گی اور آپ کو واپس دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے گا, جو میں بھی کچھ لوگوں نے دیکھا بھی نہ ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ ان کے پیرنٹس ادھر آئے, ان کی اس وجہ سے ڈیول نیشنلٹی ہے, کچھ لوگوں کی شادی کی وجہ سے ڈیول نیشنلٹی ہو جاتی ہے. تو ہم لوگوں نے, جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کینیڈین از اے کینیڈین از اے کینیڈین, اینڈ بل C-6 is proving that a Canadian is a Canadian is a Canadian. اس کے علاوہ یہ بل C-24 سے پہلے یہ تھا کہ بھئی آپ کو ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ 3 سال کا عرصہ پورا کرنا ہوتا تھا, تو پھر آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے. تو بل C-24 کے تحت انہوں نے اس کو 4 سال کا کر دیا تھا.
तो उसको भी बिल C6 की वजह से हम लोग वापस 3 साल का कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर जो है ये नॉलेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश का जो टेस्ट है उसकी हमेशा एज थी 18 to 54, जिसको पिछली गवर्नमेंट ने 14 to 64 कर दिया था। तो हम लोग उसको वापस लेकर आ रहे हैं ताकि वो ग्रैंड पेरेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी कि वो ज़ुबान सीखें और टेस्ट दें। Like they contribute our seniors contribute to the economy by looking after their grandchildren so that they can make sure कि जी उनके बच्चे जो हैं जाके जॉब करें। So in a way they are contributing to the economy of this country. So we don't want to force them कि जी वो बाकी सब काम छोड़ के इंग्लिश की लैंग्वेज की और वो नॉलेज टेस्ट को करें। तो इस वजह से उसकी एज को वापस 54 कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव। और इसके साथ साथ जितनी प्रॉमिसेस की हैं वन बाय वन आप उन प्रॉमिसेस को लेके आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं बाहर से पढ़ने वालों के, उनके लिए भी आपने इजी किया है। ये जो है स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते हैं उनके लिए भी जो टाइम पीरियड वो गुजारते हैं, दे कैन काउंट अप टू 1 year फॉर एवरी डे दे स्पेंड, दे कैन काउंट हाफ डे अप टू 1 year टूवर्ड्स देयर परमानेंट रेजिडेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड इट इज़ ऑलवेज माई प्लेजर एंड ऑनर टू स्पीक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी। विल बी राइट बैक। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कार्पोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कार्पोरो, मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम। फोन 4162643111। बटाला सुपरमार्केट। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. वेलकम बैक अगेन। और अभी मैंने आपको कहा था मुझे बहुत खुशी है, और एक और खुशी की बात कहूँ कि मैं आपसे अब मुलाकात करवा रहा हूँ एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी और आपकी अपनी इकरा खालिद। इकरा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर। इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को हमारे आज के टेलीविज़न के लिए। क्या करती हैं आप? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं ही आप, उसके अलावा कोई और कमेटीज़ में आप हैं? बिल्कुल, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मिसिसागा एरन मिल्स को, जो कि मेरा हल्का है। और मैं बैठती हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो ऑन दी सब कमेटी फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जो कि फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी है। लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग दोनों कमेटीज़ में। अभी रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस पेश की हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को विद रिस्पेक्ट टू जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो म्यांमार में जिनका स्लॉटर हो रहा है, जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए हमने कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को दी हैं। होपफुली we'll see it come to light. और हमारे जस्टिस कमेटी में we've been working on access to the justice system here in Canada के how do we make the access equal for everybody. When you say about justice system equal for everybody, could you elaborate a bit more about that? Sure. As we all know, the costs of litigation are very, very high. And we also have the Charter of Rights and Freedoms, which protects our individual rights based on religion, or our human rights, our rights to life, to liberty, to security. But those rights are interpreted by the courts, by the Supreme Court of Canada. So there is something called the Court Challenges Program,
which had been abolished in previous governments. Now we're trying to bring it back, and we have been successful so far. What this program does, it allows organizations whose charter rights have been violated to take the government to court, basically. We pay for the litigation to have the Supreme Court decide whether there was a charter right and whether it was violated, and then so that the government can then change its action to ensure that those rights are not violated. I think it's a very, very great program where people can have access to the court system, to the Supreme Court of Canada, to make sure that their charter rights are protected. So this is for, are you talking about the organization or individuals? One individual can do that? Yes. One individual or an organization on behalf of an individual, etc. So this is something that'll really help strengthen our Charter of Rights and Freedoms. When it comes to human rights, of course, आपने बात की Myanmar की, and there are so many other countries. Me personally, because I belong from Pakistan originally, came from Pakistan many 40 years ago, but still हमारा heart जो है पाकिस्तान पे जाता है. Human rights की बात करती हैं तो then there is, of course, you're looking at the whole world. I'm looking at Pakistan. पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स के ऑफ कोर्स वायलेशन होता है. Are you looking closely into that? It is something that's on the agenda, specifically looking at the blasphemy laws of the Pakistani constitution. Women empowerment is something that our Prime Minister is very, very close with, and as am I. And I would like to, in my personal capacity, help Pakistan as much as I can. But as we all know, that we can't force somebody to embrace human rights. There has to be a two-way system. The government of Pakistan needs to be encouraged, and they need to step up as well to ensure that human rights are respected and that everybody is treated equally regardless of their caste or their religion or their gender. अच्छा, अब बात आती है रमज़ान गुज़र रहा है. रमज़ान ऑलमोस्ट जब ये हमारा प्रोग्राम जाएगा तो उस वक्त तक रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह हमें अलविदा कह के जा चुका होगा. मगर ईद भी गुज़र चुकी होगी और ईद के कुछ दिनों बाद ये प्रोग्राम आएगा. तो चले आप हमारे सारे जो आपको वॉच कर रहे हैं, पूरे नॉर्थ अमेरिका में वॉच कर रहे हैं इस वक्त, आप मुसलमानों को इन पर्टिकुलर क्या ईद का मैसेज देंगी? बहुत 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 ईद मुबारक आप सबको. हमें ऐसे ही इकट्ठे रहना है, हमने अपनी खुशियाँ बांटनी है और मिल के सेलिब्रेट करना है, और दुख भी सुख भी हमने सब एक साथ और यूनाइटेड रहना है, बिकॉज इट्स ओनली व्हेन वी आर यूनाइटेड कैन वी बी स्ट्रॉन्ग एज अ कम्युनिटी. एंड पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक वी जस्ट डोंट नो इट येट. इकरा खालिद, इज़ ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका. वेलकम बैक टू साज़ो आवाज़. और जब भी ऐसी गैदरिंग्स में आता हूँ मैं, तो आपको मालूम है कि बड़े सरप्राइजेस मिल जाते हैं. और आज जिस शख्स को मैंने देखा बड़े ज़माने बाद मैं इन पे नज़र पड़ी मेरी, तो मैंने कहा नहीं, आपसे बग़ैर बात किए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. शाह साहब हमारी पाकिस्तान काउंसलेट जनरल में बहुत ज़माने तक यहाँ पर रहे हमारे साथ, और अब क्या कर रहे हैं ये ख़ुद बताएंगे. शाह साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू टॉक टू पीपल, वंडरफुल पीपल लाइक यू. और मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ. ओवरसीज़ पाकिस्तान मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान एंड HRD, उसका एक अटैच डिपार्टमेंट है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन. तो मैं वहाँ पर पोस्टेड हूँ. मैं EOBI की ऑपरेशंस को हेड कर रहा हूँ फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान, और मेरी पोस्टिंग कराची में है. कराची के क्या हालात हैं सर? कराची के हालात काफ़ी बेहतर हैं, इम्प्रूव्ड हैं. जो है जो कि आपको पता है कि बहुत टर्मोइल में थी और उससे निकल चुके हैं हम. लेकिन स्पोरेडिक इंसिडेंट्स होते हैं, आपको पता है, जहाँ इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हों, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जहाँ पर हों, तो वहाँ पर चैलेंजेस क्रिएट होती रहती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौजूदा वसाइल में रहते हुए गवर्नमेंट ने बहुत उस पर कंट्रोल किया है, और होपफुली इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इम्प्रूव फर्दर. जो भी कराची से आते हैं वो उनकी तरफ से बड़ी खुशी की बात ये होती है कि भाई अब कराची के हालात पहले से बहुत बेहतर है. जनाब कुछ कहेंगे आप? पता नहीं, ऐसा ही है. और जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कराची के हालात
نہ صرف کراچی کے پورے پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں پہلے سے اور چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بدتری کی طرف بہت جلدی چلی جاتی ہیں لیکن بہتری کو لاتے لاتے اس میں ٹائم لگتا ہے اور ایفرٹس لگتے ہیں انرجیز لگتے ہیں ریسورسز لگتی ہیں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اور وہ امپرومنٹ آ رہی ہے ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے اور آپ کو خبریں بھی مل رہی ہیں ٹورانٹو میں اور اسپیشلی کینیڈا پہ یہاں پر لوگ آپ کو بہت مس کرتے ہیں آپ کا دوبارہ یہاں پر آنا کسی ایک مقصد کے لیے آئے ہیں آپ یا گورنمنٹ آفیشیل کی طرف سے آئے ہیں یا ایسی پرسنل وزٹ؟ نہیں جی یہ پیورلی میرا پرسنل وزٹ ہے ڈومیسٹک وزٹ ہے اور جو ہے کوئی آفیشیل اسائنمنٹ میری نہیں ہے اور بس آج بدر صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ ایونٹ ہو رہا ہے اور اسی ڈیٹ کو ہو رہا ہے اور آپ اسی ڈیٹ کو آ رہے ہیں تو آپ نے آنا ہے تو آلدو میں نے آج ہی لینڈ کیا ہے اور جیٹ لیگ میں ہوں ابھی تو جو ہے بٹ اسٹل آئی میڈ اٹ اور اٹ واز اے ونڈرفل فنکشن بدر کے سارے فنکشنز اچھے ہوتے ہیں تو جو ہے اٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو میٹ وتھ آل دا پیپل اور سب سے ریوائول اور دوبارہ ریکنیکٹ ہوئے تو اٹ واز ونڈرفل ٹو سی یو ایز ویل عارفہ بہن کو ہم نے مس کیا تو انشاءاللہ بفور آئی لیو I'll come over and visit her as well. Definitely, you're most welcome, sir. We all miss you very much here in Toronto. یہ پروگرام جو ہے ہمارا عید کے فوری بعد جائے گا ہمارے ٹورانٹونینس کے لیے اور پورے نارتھ امریکہ میں یہ دکھایا جائے گا تو پورے نارتھ امریکہ کے پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی عید کا میسیج؟ جی ہیپی عید گریٹنگس ٹو آل آف دیم اور جو ہے میں اس نوٹ کو دوبارہ ریٹریٹ کروں گا جو کہ اصغر علی گولو صاحب نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ وہ اپنی سوشل انٹریکشن ود دا مین اسٹریم پرٹیکولرلی ان الیکشن پروسیس کو ضرور انشور کریں اور وہی ایک راستہ ہے اپنے آپ کو منوانے کا. شاہ صاحب, is always a pleasure and honor to talk to you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. اور بھائی اب ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جاوید بھائی سے. اور جاوید خان صاحب فارمر پریزیڈنٹ آف اسلامک فاؤنڈیشن آف کینیڈا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈیموکریسی ہے سر. اب بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ فارمر پریزیڈنٹ آف اسلامک فاؤنڈیشن آف کینیڈا, مگر کیا کریں, کچھ میسیج ہماری اور آپ کی اپنی کمیونٹی کو عید کے موقع پر؟ بس خوشی کا موقع ہے ماشاءاللہ. اللہ میاں نے ہمیں رحمت کی, پورے 30 روزے رکھے اور اس عید کی آمد ہے اور ماشاءاللہ موسم نے بھی بہت ساتھ دیا. تو سارے میرے کینیڈین بہن بھائیوں کو ہماری طرف سے اور ساری مسلم کمیونٹی کی طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک قبول ہو. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میرے لیے تو آئیکن, لیونگ لیجنڈ اینڈ آئیکن جناب اعظم گوندل صاحب, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے ان سے بات کرتے ہوئے. گوندل صاحب, آج ٹی وی پہ ہم جا رہے ہیں پورے نارتھ امریکہ میں اور عید کا موقع ہے, تو آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ جمال صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. میں تمام مسلم کمیونٹی کو عید مبارک کہوں گا. اللہ پاک سب کو خوشیاں دے. کچھ ہمارے بھائی ہیں مسلمان جو آج کل بہت ہی پرابلم میں ہیں, خاص کر کے برما میں, شام میں, اور ایسے کئی مقام ہیں جہاں وائلیشن ہے اور پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی صاحب, عظیم بھائی میرے ساتھ ہیں اور یہ بھی آپ کو وش کریں گے عید مبارک کی ٹو آل آف یو لیونگ ان نارتھ امریکہ. عظیم بھائی کی طرف سے السلام علیکم. فرسٹ آف آل ٹو آل دا آڈینس اینڈ دیکھنے والوں کو آج ٹی وی کو میری طرف سے, فیملی کی طرف سے, ہماری کمیونٹی کی طرف سے عید مبارک. اور یہاں جو ابھی ایونٹ ہوا گولو بھائی کا, اس حوالے سے بھی آپ کا کور کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور گولو بھائی کو بھی بیسٹ وشز فار ہز نیو اسائنمنٹ. اینڈ انشاءاللہ لک اراؤنڈ اینڈ ہیو اے گریٹ عید اینڈ کیپ یور سیلف ویل اینڈ انشاءاللہ keep uniting the community and let's inshallah make our community and our country proud. Thank you. Thank you sir. Thank you very much. اور ناظرین, اب میرے ساتھ پینی فرانسس ہیں جن کا تعلق IDRF سے ہے اور یہ آپ کو وش کریں گی. پینی فرانسس. Assalamu alaikum, and on behalf of IDRF, it is my great pleasure to wish Eid Mubarak to everybody, every Muslim who is celebrating
Eid in Canada. Thank you so much. थैंक यू सो मच फैदी, थैंक यू। और अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब लताफ़त साहब की मुलाकात करवाता हूँ। लताफ़त भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या मैसेज है आपका? बस यही कह रहे हैं कि भाई खुशियाँ सब मिला के करें, वतन से दूर जब होते हैं तो अब ये ईद के ऐसे मौके होते हैं जिसमें हम खुशी कर सकें, वरना वहाँ तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वतन से दूर होते हैं तो अब ईद एक बहुत बड़ा मिल जुलने के बैठने का एक बहाना होती है। और सबको तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप। Oh, it definitely is an honor and my pleasure to be talking to Senator Ataullah Jan, and she's going to give you a message for Eid. I wanted to say Assalamu alaikum to the community, and I also wanted to take this opportunity to wish everyone happy Eid and a peaceful Eid. And we need to pray for peace in this world, especially where the Muslim countries are concerned. This year, I don't feel like celebrating Eid that much. If you look at what's happened in Baghdad, what happened in Bangladesh, what happened in Turkey, what's happening in Afghanistan, so it breaks my heart. Oh, definitely. But you know what? We have fasted, and I think we all deserve a pat on the back. And so to everyone, Eid Mubarak. Eid Mubarak to all of you. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے جناب ڈاکٹر اصغر گولو صاحب کی پروموشن ہوئی ہے، وہ ٹورنٹو سے جا رہے ہیں اور ٹورنٹو اداس ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف ایونٹس ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے آنر میں ان کے لیے فیئر ویل کر رہے ہیں. تو آج ایک اور ایونٹ میں بھی آپ کو لے کے جاتی ہوں. یہ کاؤنسلیٹ نے ہی اس کو ارینج کیا تھا. جناب طارق عظیم صاحب جو ہمارے امبیسڈر ہیں، انہوں نے ان کی فیئر ویل کا انتظام کیا تھا. بہت سے اچھے اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، تو چلیے پھر اس ایونٹ کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I will not repeat what Mr. Qadri did just now, because he recognizes everybody and names everybody. I can't, so I don't want to make the mistake of missing out somebody. So I will not, I'll just say, distinguished ladies and gentlemen, most welcome. Thank you very much for turning up. This is the cream of Pakistan society I see here. So I'm so grateful for you to come. And I'm grateful to the previous speakers who spoke for a very short duration. So I'll make it nice and comfortable for everybody. Golu Sahab, I've known him for the last 9 months that I've been here, and the services that he's performed, and you have heard from everybody. I especially requested that somebody from his staff should also speak, because they work with him. It was important that Mr. Bhatti came and he spoke. I'm so grateful to everybody who spoke. But having listened to everybody, I wonder whether we should let him go. I mean, it's a farewell thing, and as I landed at Toronto airport just now, I saw a jet parked next to our jet, and it was Ethiopian Airlines. So he's even arranged his own airline as well to go take him back to Ethiopia. But being a democracy, these days everything is democratic. So if I ask people, should he go or should he not go? Raise your hand who don't want him to go. Golu Sahab, you had it, I'm sorry you guys. These overwhelming people, I will say, unanimous vote is that he should not go. But anyway, thank you very much, Golu Sahab, for what you have done and the way you combine this Pakistani community. I think they are grateful to you and I'm grateful to you, because the job of a diplomat is
main job is to unite the community where he's posted, where he's working, and you have done that exceedingly well. I wish you all the very best. And if you were not going as an ambassador and promotion, maybe we would have kept you back here and spent another term here. But thank you very much. And I must apologize from all those people who invited me to come and attend farewell dinners. There's so many of them. He was having 2 saris in the morning, then he'll have 2 iftars, and then dinner at night. He's getting home at 2 o'clock in the morning, and then ready for the next sari during Ramadan. And while I'm remembering Ramadan, I must also wish everybody belated Eid Mubarak to all of you. But Golu Saab, he has been an example to everybody, all the diplomats who are posted abroad. I hope your person who's coming, your successor, can do as you did with the community. We're a very large community, and some of those people, the leading lights of that community, are present here today. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو سکسیسر آ رہے ہیں ہی ول کیپ اپ دا ورک دیٹ یو ہیو ڈن، اور اسی کو اگر لے کے ہم آگے چلیں تو آئی ایم شیور دیٹ ہماری جو کمیونٹی ہے اٹ ول بینیفٹ. پالیٹکس میں 1-2 الفاظ کہنا چاہتا ہوں, although it's not the occasion, but since you are the people who actually make the wheels move, تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز while you are here, تو خدا کا واسطہ ہے کہ پالیٹکس میں ضرور, یہاں کے لوکل پالیٹکس میں, لوکل افیئرس میں ضرور حصہ لینا سیکھیں. اپنی کمیونٹی جتنی مرضی آپ بنائیے, جتنی مرضی ایسوسیشن آپ بنا لیجئے, لیکن جب تک لوکل کمیونٹی افیئرس میں آپ حصہ نہیں لیں گے, آپ کے اپنے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا. پلیز کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیجئے, کسی جگہ بھی آپ جائیے, اپنے لیے جو ہے بہتری کے لیے, فار فیوچر آف یو یور سیلف اینڈ یور اون چلڈرن, پلیز ڈو ٹیک پارٹ ان دا لوکل افیئرس. لوکل پالیٹکس میں حصہ لینا آپ کے اپنے فائدے میں ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ گولو صاحب کی وجہ سے فار دا فرسٹ ٹائم ان دس پولیٹیکل ہسٹری آف کینیڈا یو آر ایبل ٹو الیکٹ 2 leading ladies. سلما از ہیئر, اقرا از could not make it, but 2 leading ladies ہماری یہاں پہ الیکٹ ہوئی ہیں. سلما تعالیٰ جان, she is here, and یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ حصہ لیں, ان کی پالیٹکس میں, ان کے افیئرز میں حصہ لیں, سوشل ورک میں آپ حصہ لیں. ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہیں بہت کام کرتے ہیں یہاں پہ, سوشل ویلفیئر کا بہت کام ہوتا ہے. ان کے ساتھ مل کے کیجئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا. ہم ان کے لیے جو فائدہ کریں گے وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا, آپ کے اپنے بچوں کے لیے فائدہ ہوگا, اپنے فیوچر کے لیے فائدہ ہوگا. سو گریٹفل ٹو یو گولو صاحب, وش یو آل دا ویری بیسٹ. ووٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں گیا یہاں پہ, وہ تو آپ نے لوز کر دیا بہرحال, بٹ وش یو آل دا ویری بیسٹ. اور آئی ہوپ وی میں وزٹ یو ان ایتھیوپیا نہ جا سکے تو شاید خوابوں میں نظر آئے آپ ہمیں لوگوں کو. جس طریقے سے آپ لوگوں کی افطاری کی ہے, تو ونس اگین مائی اپالوجیز ٹو دوز پیپل آئی کوڈ ناٹ اٹینڈ. روزانہ ایوری باڈی واز سینڈنگ می میل کہ جی ہمارا افطار کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کتنے افطار کیے ہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ, اور اب ان کے فیئرویل شروع ہو گئے ہیں میرا خیال, پتہ نہیں اب تھوڑے دن ہی ہیں اب آپ کے. بہرحال so my apologies for those people who invited me for coming and attending his farewell. So I decided that rather than me going and attending and then upsetting somebody else who's maybe farewell I could not attend, so I'll arrange myself. So this farewell is my farewell to Asghar Golu Sahab. Not that I would like him to go, I like him to stay because he was doing excellent work, but I hope his successor does the same way and he takes your work that you have done, so he takes it forward. Once again, thank you very much, Golu Sahab, and once again, ladies and gentlemen, thank you very much for turning up to say farewell to Asghar Golu Sahab. Thank you. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم, گڈ آفٹرنون. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. بہت مختصراً میں آپ کو علم میں ہے کہ ہم جو کینیڈینز آف پاکستان اوریجن ہیں, اباؤٹ 500,000 ان آنٹیریو پروونس, وہ انتہائی مؤثر, is one of the most effective communities in Canada and one of the youngest communities. Sir, they are about 15 to 16 years of age in Canada, but if we see their contributions
it's remarkable. And I think बहुत मुश्किल है उसको डिस्क्राइब करना कि इतने कम और कलील मुद्दत में किस तरह उन्होंने अपना यहाँ पे मकाम बनाया. Each one of them have contributed significantly in Canadian economy and society. अभी 2 साल पहले प्रोफेसर अकरम शेख जो यहाँ के पढ़े हैं और उनसे हमने एक स्टडी करवाई. And according to his findings, the Canadians of Pakistan origin contribute more than $50 billion to Canadian economy every year. So it's and we thank you all for your. लेकिन सिर्फ it's not only in the field of economy, but it's society में आप देखें हम towering personalities like Mr. Suhail Rana and others like Suhail Rana साहब ने एक यूनिक काम किया कि को कनाडा को उर्दू में ट्रांसलेट करके हमने मुतारफ़ करवाया कि द सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म और हमारी हुब्बुल वतनी फॉर कनाडा. एंड वी थैंक यू सुहेल साहब. इसी तरह हमारे बहुत से और दोस्त हैं. हमने सर 6 पॉइंट्स पे काम किया और सब के साथ मिलके हमने यूनानिमसली we pursued 6-point agenda. The first being कि हमारी जो धरती है पूरी साउथ एशिया की इज़ अ ब्लेस्ड प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे 10-20 मज़हब पैदा हुए और बहुत से मज़ाहिब बाहर से आए. लेकिन for hundreds of years, for thousands of years, all of us have lived in peace and harmony. तो हमने हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने जिनका जो भी मज़हब है, जो भी अक़ीदा है, हम उसमें स्टिक रहें क्योंकि तमाम मज़ाहिब, तमाम अक़ायद मोहब्बत और अमन की जो है प्रचार करते हैं और न सिर्फ ख़ुद उनको परस्यू करें बल्कि अपनी औलादों में उसको मुंतकिल करें. और ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था. दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हम जो कल्चरली बहुत रिच है, हमारा पूरा रीजन माशाल्लाह. और रिसेंटली हमने देखा कि हम अपनी ज़बानों से, अपनी सकाफ़त से, तहज़ीब से, तमद्दुन से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं और स्पेशली हमारे बच्चों में वो आगाही नहीं हमारे बारे में, अपने बारे में जो होनी चाहिए. तो हमने दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि हम अपने बच्चों को अपने सकाफ़त के बारे में रोशनास कराएं और उनके साथ अपनी अपनी ज़बानें बोलें. और मैं आपसे गुजारिश फिर भी करूँगा कि बहुत वक्त गुजारें अपने बच्चों के साथ और उनके साथ जुड़े रहें और ताकि वो हम उनको पता चले कि हमारा ओरिजिन क्या है. तीसरा पॉइंट जिस पे हमने बहुत मेहनत की और हम सब ने उस पर मुश्तरका कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ी कामयाबी हुई कि यहाँ पे कनाडा इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर हमारी इज़्ज़त, हमारी अप्रिसिएशन इज़ अटैच्ड टू आवर पॉलिटिकल एक्टिविज़म. एंड अल्हम्दुलिल्लाह we pursued this very forcefully and our the turnout of our community in these recent elections was over 80% and I salute you all for making this happen. और अब सर उसी का नतीजा है कि provincial minister Raza Muridi Sahab and you played a key role in that is visiting Pakistan in September and federal minister John McCallum is visiting Pakistan in November. So it is not because of me, it's because of your voting. It is because of your political activism. जिस तरह अभी हाई कमिश्नर साहब ने फरमाया, आप जितना इसमें गुड़ डालेंगे वो उतना मीठा होगा. जितनी और डाइवर्स हो जाएं, हर पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, उनकी मीटिंग्स में जाएं, सिर्फ वोट न दें, उनकी मीटिंग्स में जाएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं उनको. और जब पॉलिसी फॉर्मेशन होगी तो उसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी आएंगे. चौथा पॉइंट जिस पे हमने बहुत स्ट्रेस दिया कि कैनेडियन मिलियू और सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे वॉलंटियरिज्म करें. मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी का ये एस्पेक्ट थोड़ा सा वीक है. अब हम इतना वॉलंटियरिज्म नहीं करते तो हमने बहुत फोर्सफुली इसको परस्यू करें कि हमारे जो बहनें हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग रिटायर्ड हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाएं, स्कूल्स में जाएं, लाइब्रेरीज़ में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त
जो कनेडियंस हैं और दूसरी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। पांचवा पॉइंट जिसमें हमने बहुत स्ट्रेस किया और खालिद उस्मान साहब हैड टू लीव अर्ली अनफॉर्चुनेटली कि चैरिटी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ आवर फेथ, लेकिन हमने ये देखा है कि हम स्ट्रक्चर्ड नहीं है उसमें, हम इंडिविजुअली देते हैं लेकिन मिल के हमने अभी $2 मिलियन रेज़ किए फॉर स्टोफविल हॉस्पिटल इन मार्कम, अभी 2.5 लाख हमने रेज़ किए फॉर फोर्ट मैकमरी इंसिडेंट। तो लेकिन और ज़रूरत है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस के बजाय मिल के ग्रुप बना के, ताकि कैनेडियन जो सोसाइटी है उनको पता चले कि हम उनका एक हिस्सा हैं। छठा पॉइंट जिसके लिए हमने बहुत परस्यू किया और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी आउटरीच दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ और लोकल कैनेडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। मैं जितना जो कुछ कहूँ और जो मीडिया में नेगेटिविटी है सिर्फ इसको आप लोकल कैनेडियंस के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने जो आपके पीयर्स हैं, अपने कोलीग्स हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करें, उनके साथ उनको आप घरों में बुलाएं, उनको आप अपनी खाना पका के उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, और तो इससे जितना भी हमारे खिलाफ नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैं हाई कमिश्नर साहब आपका, अपने तमाम बहनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ और जिस गर्मजोशी के साथ मुझे इस अरसे में प्यार दिया, मैं वो कभी भुला नहीं सकूँगा। मेरे लिए आपके लिए सिर्फ दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम आबाद रखे, आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपकी नस्लों का अपने मुल्क और अपने सकाफत के साथ रब्ता रहे। और आजकल का तो जो है वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और मैं भी आपके खुलूस प्यार मोहब्बत लिए यहाँ से जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला रब्ता हमेशा कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Golu, I've known you now, I feel as though forever, because we have interacted so often. And Mr. Tariq Azim, it's been a pleasure to get to know you. And I welcome my colleagues from the federal and the provincial parliaments. We're sad to see you go, Mr. Golu, but we're happy that you're going to an area which is very, very active. Ethiopia, you know, the head of the African Union. And I know that there's not too much of the community there, but it's a very important posting, that's what I have gathered. So the community will miss you, you united us. You reached out to everyone, you reached out to the Indians, you reached out to the Pakistanis, the Turkish community, the Afghan community, and you truly united all of us. And we're very sorry to see you go, but you know what, this is not farewell, we'll see you. I don't know about anybody else, but I know that the way I travel, I'll probably turn up in Ethiopia and you know, sort of take advantage of your hospitality once again. So sir, thank you for including me in everything. Thank you for making me be an important part of the community. And to my community, thank you. I am what I am because of you. Enjoy the rest of the afternoon. It's a very difficult moment for all of us because the work which he has done for this community in the last few years during his tenure will go a long way in the legacy of this country, this province, and this city. We will really miss you, but we wish you success and a lot of future endeavors which you are looking into. So I hope you will have great time and wish your family all the best, but want to make sure that people here will really miss you. The work which you have done in bringing the community on one platform, bringing all the organizations, bringing different sections of our community at one platform. This work will go a long way and we will always remember you and we will miss you. You are leaving big shoes to fill, so I hope the new Consul General will come up to your level. So wish you all the best and thanks once again. It's really good to be here. Thank you. गौरव साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पर 3-1 साल से पाकिस्तान कौंसल जनरल हैं। बड़ा अच्छा उम्दा काम उन्होंने किया है और उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हाई कमिश्नर साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यहाँ पर उनके लिए फेयरवेल किया है। बड़ा अच्छा लगा आकर के, और पाकिस्तान कम्युनिटी के बहुत उम्दा लोग यहाँ पर जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। Thank you very much and I wish all the very best to Consul General Mr. Dr. Golo. I'm associating with Dr. Golo Saab for the last almost one year time.
and he has been an excellent diplomat, and and I guess the work he had done for Pakistani community in general and for the South Asians we are very pleased to have him here, and we are very sad to see him going, and I hope we will be having, I'm confident we will be having excellent relations with his successor, and I think the service he had extended to the community is invaluable. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर डोसल है और मैं कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल का सदर हूँ। आज हम यहाँ इस तकरीब में इकट्ठे हुए हैं टू ऑनर एंड टू रिकग्नाइज एंड टू बिड फेयरवेल टू एक्सलेंसी असगर अली गोलो, एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इथियोपिया। मेरा एक पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ कि इतने लोगों ने इतनी पॉजिटिव बातें की हैं गोलो साहब के साथ। मेरा ख़ुद फॉर्चुनेटली मौका मिला है कि बहुत अरसा पिछले 3-4 साल से मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, लेकिन एक एस्पेक्ट जो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया है वो ये है कि गोलो साहब एज काउंसलेट एंड CPBC और उनकी काविशों के साथ, काविशों की बुनियाद पे हम बड़ी खुशी से अपने इवेंट में पिछले जून को ये अनाउंस कर सकते थे कि जी पाकिस्तान और कनाडा का ट्रेड जो है $1 बिलियन एक्सीड कर गया है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अप्रैल में 2016 में जो पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स थे वो उससे बेहतर है। तो एक ट्रेड के उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन काउंसलेट का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन असगर अली गोलो का, बहुत ख़ास मैं रिकग्नाइज़ करना चाहूँगा हमारे हाई कमिश्नर साहब का। वो जब से आए हैं उन्होंने जो रोल प्ले किया है और उन्होंने जो इकट्ठे मिलाया है और चीज़ों को आगे लेके चले हैं, उसकी बुनियाद पे 2 मिनिस्टर्स ने कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे। मैं आपको इतना बताऊं कि इंसान की उम्र तब्दीली नहीं होती, ये तो दिल तो बच्चा है वाली बात है। वैसे आज हमने बड़ी सैर की है। देखिए, हमने एकना सिस्टर्स के पास गए, फिर हम बदर भाई की तरफ गए, फिर हमने तारिक अज़ीमी के प्रोग्राम को देखा। मैं तो वैसे बहुत थक गई हूँ, अभी थक गए होंगे, मगर चलिए आज के प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम करने की इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अगेन मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए होगा, आप अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में हम एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे की इस्लाह भी करते हैं। तो फिर अभी तो दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।